سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. اللہ استادہ نے ول سکھائے نے قرآن پڑھن دے. سبحان اللہ. خوش قسمت لوگ ہیں وہ نہیں اسی لمبیاں عمران دیاں ہر تقریر اندر شیخ واسطے دعاواں کر دے کہ اللہ میرے بزرگاں دی زندگی صحت نال دراز فرما. اللہ دیر تک انہاں دیاں دعاواں ساڈے نال رکھ. تاجی نے آج تو 20 سال 25 سال پہلے آکھیا سی ایک رکا لکھیا میں سند بنا لیو. او میری سند استاداں دی میری اسناد اندر ایم اے دیاں سنداں بی اے دیاں سنداں ایف اے دیاں سنداں فاضل التحصیل یعنی فراغت علوم اسلامیہ تو فراغت دیاں اسناد انہاں سنداں دے وچ ادھروں میٹرک تو لے کے اگے جا جنیاں بھی سنداں ہوندیاں نے ساریاں سنداں دے اندر او سر فہرست میرے استاداں دی سند اوتھے لیمینیشن کرا کے میں رکھی ہوئی ہے. استادہ نے کیا سی اللہ بیٹا فلاں جگہ تے جلسے جانا شرک پور وہ میرے کو لکھے الفاظ تے میری زندگی اندر اللہ شورہ آفاق توڑا مقدر بنائے گا. اے لفظ لکھے میرے استاد رہے میری سند ہے یہ میری سند ہے اللہ دے فضل نال. اللہ اسی پہلے تے کلمہ کیویں قرآن پڑھن دا ول نہیں آندا سی اے بھی لی زارا با زالا ما ہیں جی اے رازا کا بس اینجی پڑھن والے ہیں. اللہ اکبر اللہ. لیکن استاداں ول سکھائے قرآن پڑھن دے. ادھر ویکھنا ذرا میں عرضاں تے لا رہا سا اللہ کریم نے فرمایا میں عبد اور اسی طرح حدیث بخاری دی سماعت فرماؤ فرمایا انما